Itu mula bike ase gold color duhoi ba nala ase dei ini salu falwa ini jokes korala ase itu moi nichu panala ase itu sadian ba hudi lage ina thaliuna ina post korna video banai na kina banai she na una explain kudi bi falwa ina una koi lage dukane moi video banai ase itu pura full modification ase dei itu pura piche ba loi na ake ta pura full modify ase aro itu do kiba ase iku pen gora la bi noi color noi itu lapping ase lapping bi sob moi nichu ba gurse aro yedi kundu parts thali se moi itu one by one gobo sob kina thali o lage kina thali se aro kiman price se aise itu moi sob review kori debo nane itu sob se akete jabo mon itu starting do version 2 laga do pishi pen gure itu mane komor beka long journey pera na pare amni ni gobi 100 km perashe no 150 perashe gule do komor pura beka itu nimde mo experience hwa bjide mo itu phal na bona wala stock la do mo ulai dina bona wala na fit kurse nutun ani na itu ina fit kore itu moxi laga je aro itu thala bichide amni kote ule bera pare dinle sob super bike to berawle tuk pai hole bi itu thala bichide to olaf comfort hoise akela brother bishi phal hoise itu aro sawle bi ekdam alag looks de aro dusra super bike khanya feel gore cholaram de aro itu bichide itu kibar handle part to itu ro pura setter nai de itu blue dikharo itu bar logina itu aibo itu ge 2500 700 era inaga jabo ina loise moi sitte anise pura inaga ase moi power se actually price to kiman ase aro itu bichide itu glass lever itu moxi laga ase itu moxi company laga ase itu be 1000 de ai do 999 ase online de mrp to holibi 1000 to aro itu bichide itu side card to 1200 de ai do aro itu bichide itu side mirror la do amne if a level light chulubo or if a level tikbo nagala ase itu bishibala ase indicator bi ase port ase itu mane pala ase itu la price to 1600 to 500 thego itu online de up down thai itu la price thego aro itu visor do itu after market thala ase pona stock la khata pai itu lamba wala ase itu wala do 650 lo online de aro itu bichide nichide winglet to man dam na winglet to 280 actually 300 na paise itu be alag thaigo version 2 thaigo version 3 thaigo itu version 1 thaigo 2 thaigo itu la do itu version 2 ase itu 1 laga do itu iman ba half na thaigo de itu khata thaigo itu wala version 1 laga ase winglet to aro itu bichide itu ina thaka wala do version 2 laga ase aro itu bichide itu kala dikhado pura kala dikhar itu yete pe kiba ase itu lapping gurina ase itu pura kala la sticker ba olebi light dikhibo aro video de moi project to thaligena ase itu kambi moi chide dikhai debo aro nichide aro ifale itu tour ba size gulo ro olap ninja s2 han nisan thiule itu moi wings banai je aro itu bichide itu after market itu kiniule lan hoide itu moi nachu bana laga ase homemade ase itu aro itu bichide itu mutkat laga itu kiba to mutkat laga do itu do version 2 hobi 3 hobi itu khata ai do ulap super bike nisan tikhibole kane moi itu homemade ase itu panaise aro itu both side pin naga panaise same aro itu bichide itu hambe color korala noide itu on sob lapping ase to aro ifale ashule do deng hobi bihan sob lapping ase aro yeti kimanda itu sticker hane opor itu han
design bana laga ase itu on logo khan ase itu Yamaha la logo hobi itu side laga hobi side laga bi ifale ba phalo dikai debo itu side laga itu kan itu to side laga kan aru itu on sob itu computer ba bana noi itu sob moi hat pro bana laga ase itu R15 kan hobi itu on sob moi logo do hat pro bana laga ase aru itu tengi lagabe itu tengi lagabe pura moi hat pro bana laga ase aru bichete itu ase men aru version 2 do kun la hat ase itu on janibo itu phat bhangi je manu lam khata khan buichi gule to bol na pare na buichi gule to itu phangai de yete la lok to phat phangai de itu kane moi itu after market itu tuida anishe itu score anishe anigena itu phito bolibo sinta gorigena itu hole buichi gule to itu to sidai dese kiman musto manu buichi gule na phangole kana na naam panaise aru itu bichite itu indicator itu backside la itu indicator do moi yete la del dai do pichila na bullet hole gura la do itu moi gati olai dise amen olai dina nijire install gorise to itu war signal light to lage itu war moi itu loigena itu thalogo gusibole to itu seat cover to khulibo khuligena itu phito boleba sinda gorigena itu ke yete fix kote bolage ni install ho jabo amni itu tuidabe ikin isna holage same to ena thalogo lage aru bike to thola na jamale girai dekise itu ba ena ase ita do lockdown to itu bichide ifale laga dikai aru ifale itu didabe itu be phat bhangi de itu ba moi duida gibe both side te screw type da banai dise phitore sinda gorigena itu kane olop pin hilebo itu aru ifale itu exhaust to set laga ase aru itu bem pipe to stock lagai ase de bem pipe to stock lagai ase idela stock lagai ase to yedi katina itu ina install kura la ase itu be 3200 laga set laga ase set laga company laga do itu ki ala si dekbo holime same looks nyap si dekbo price ala ase aro itaro koi amne ande moi chabi light dikai debo kina olai itu bargain light ase itu bargain gram de na chule itu la light to itu bargain light ase na chulo aro kitya yede switch pishi lagana ase de itu to cooling laga ase de itu cooling laga ase fan chulo itu cooling laga ase aro itu to indicator laga ase itu kita switch to dibo digena itu ifale la switch te indicator te right hulebi tapai shigule to pura chulo pura age piche laga bi piche laga bi pura chulo moi piche laga bi dikai debo piche laga bi na chule piche laga bi dikai dise to itu piche itu pon gurise gule to itu switch pon gurise gule to exati chulo piche laga bi exati chulo age laga bi exati chulo aro ifale gurise gule aro ifale la exati chulo itu switch to kite on gro both side chulo light to aro manase aro exhaust la sound khan kina ase ronda sob moi hunai debo aro moi ta boise rupire itu fitor laga light to itu la projector to itu la sundu dekhi pisi durba aro sobabi bhal dekhi itu la 650 no shigule do 700 lobo par piece de par piece na mango itu aro niche la do
itu la light to pishi phalo je moi itu la ne chulai itu la chulai shukule to up light to pishi je itu la to itu disconnect kuna ase itu parking light te chulai itu niche la chulai moi niche la ekla ba kafi ho je itu tuida ba to itu la price piece je itu bar piece te 800 no shukule to 850 le de bar piece te itu parking light ase itu la light pishi kara ase to itu bi na ase aro itu nya sem pishi ba de holi tango chutu jago itu tango wala to phal nai tango wala to nalobi sadian moi pishi dikise tangamba loigena light pi phal ne de aro sawli bi pia de tango wala to chutu wala to cute ase sawli phal ase to ajila video to mane ase next se panai shibule to idia exhaust to kina ase aro handle to kina ka thalise itu details pa lagi gushule to moi amni kan video lagi gushule to itu panai dibo aro যদি আপনি নাকা বানাবলে মনে চাই গৈছে বলে মই কমেন্টস কৰিব পাৰে কৰি কিনা মই নম্বৰ লৈ কিনা না কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আপনি যদি বনাব খুশি বলে তো মোলা বাইক তো মই পিছাৰ যে এইটো নাগালেণ্ডে এনাগালা বাইক তো মোলা ক্লা হ'ব না তো কোনবি নাগা বনাটো ঠিক না তো মোলা এইটো ফার্স্ট মডিফিকেশন হয় সেকেন্ড वाला আছে দে মই ফার্স্ট वाला তো মই ना वीडियो वन बनाना फर्स्ट वाला तो ये सेकंड वाला है तो आज ला वीडियो अंदर खत्म कर रहे से तो नेक्स्ट से